Okay, Assalamualaikum and hello everyone. Today we're going to do a bit of revision for 2.1 linear motion, and then later on we will continue with 2.2. Right, so for linear motion, there are a few terms that we have seen for velocity and acceleration. So the terms are instantaneous, average, and uniform. Alright, so instantaneous, usually you will get an equation. So to get the value at a particular time, you need to differentiate. So that usually happen lah, selalunya kita kena differentiate. And bila kita diberi satu equation. Okay, so to get the instantaneous velocity adalah kita kena differentiate the equation ds over dt. Okay, so for this case, the equation for s will be given. Okay, and if not, you need to calculate from the graph. Okay, and then for acceleration, dv over dt. So the relationship between v, a, and s. Okay, so in order to get, if you are given equation s, for example, you are given an equation. Okay, so to get v, we need to differentiate the equation as given. Kita kena differentiate equation s. Okay, then when you get a new equation for v, okay, which is equals to 3 over 2 t squared plus 4t. Okay, then to get a, you have to differentiate the equation for v. Okay, so you will get 2 times 3 over 2 is equals to 6 over 2 t, and then 4t will be left with 4. So that is the new equation for acceleration. Okay, so kena differentiate lah daripada s, kita differentiate dapat v, and then we differentiate v, kita dapat equation for acceleration. Alright, then we go to average. So kalau average adalah purata, in order to calculate the average velocity, kita pakai formula VAV is equals to S2 minus S1 divided by T2 minus T1. Okay, so S2 adalah the final point, jarak pada final point. S1 is the distance from, is the initial point. Okay, so S2 minus S1 directly. Okay, and then for acceleration, kita pakai formula V2 minus V1 over T2 minus T1. So directly we focus daripada initial point ke final point. Kita tak perlu ambil kira along the way, dia punya perjalanan tu mungkin bengkak-bengkok. We just go straight. Okay, untuk displacement straight, velocity pun kita terus straight daripada initial kepada final. And then we go to uniform V. Uniform V is the constant rate of change of displacement. Okay, so this one if you look at the graph, dia punya kecerunan dia adalah sama di mana-mana. So means it is a uniform velocity. Okay, contohnya if we calculate the gradient ataupun kecerunan di mana-mana adalah sama. Okay, so ini adalah constant. How about constant acceleration? Okay, kalau constant acceleration, di mana-mana nilai acceleration adalah sama. Okay. Right, so now we are going to discuss exercise 2.1. Right, so the first one, soalan dia adalah you walk from your house to Adi's house. So daripada your house here, terus pergi ke rumah Ali. Then to the library. So awak patah balik pergi dekat library. Okay, so dia punya urutan adalah 1, 2 dan 3 di library. Right, so the distance travel. Kalau kita kata distance ni, distance adalah skala kuantiti. Dia tidak melibatkan direction. Okay, so dia akan total semua perjalanan yang telah dibuat oleh awak. So daripada 25 plus 15, ni 25
plus 15, lepas tu dia patah balik lagi ke library 15. So the total distance travelled is 55 meter. Right, then we go to displacement. Kalau displacement melibatkan direction. So cara dia adalah 25 positif tambah dengan 15 positif, and then dia patah balik ke kiri, so negatif 15. So the total displacement is 25 meter. Okay, kalau awak masih ingat, saya kata displacement adalah sesaran. Dia akan fokus from the initial point directly to the final point. So kita tengok distance di antara initial dengan final point adalah 25 meter. Right, so now we go to number 2. Ahmad drives with an average speed of 60 km per hour for 30 minutes. Calculate the distance travelled. Okay, so ni awak kena kira distance travelled dan diberi adalah velocity. So awak kena cari formula yang melibatkan velocity, time dan juga distance. So which is, this is the formula over here. V is equals to S over T. Okay, V telah diberi kepada kita. Time juga telah diberi. Cuma sekarang kita kena cari distance travelled. Okay. Right, so disebabkan kita nak tinggalkan kita punya jawapan ni dalam SI unit, which is meter. Okay, meter. Jadinya kita kena tukar 60 km per hour kepada meter per second. So ini melibatkan latihan yang saya pernah bagilah sebelum ni, di mana revision of unit conversion. Okay, so 60 km di sini kita ada K menunjukkan 1000. So 60 akan darab dengan 1000 untuk tukar ke meter. And then we have 1 hour. 1 hour tukar kepada seconds, darab 60 minit, darab 60 saat. So this is the velocity dalam unit meter per second. So nilai inilah kita akan masuk dekat S di sini. And then kita akan dapat 30,000 meter. Okay, jawapan akhir adalah dekat awak punya nota adalah 3,000. Typo lah. So sepatutnya 30,000 meter. Right, now we go to number 3. A jogger runs his first 150 meter at 6 meter per second. Okay, so jogger ni dia lari dalam jarak 150 meter. Dalam jarak itu dia menggunakan speed dia ataupun velocity dia sebanyak 6 meter per second. So kita tengok sini adalah positif, so we assume dia ke kanan lah. And then second 150 meter, okay, lagi 150 meter adalah 5 meter per second. Okay, along the same direction, so dia bergerak arah yang sama. Calculate his average velocity. Okay, so the first thing bila tengok soalan ni, kita kena kenal pasti dulu formula apa kita nak pakai. S total over T total ataupun S2 minus S1. Final point tolak initial point. And then kita bagi dengan time taken. Right. Untuk soalan macam ni, galakkan awak untuk lukis diagram so that you can see the division of the time lah, masa yang telah dibahagikan. Okay, so we look at from 0 to 150 meter. Dia punya speed adalah 6 meter per second. So kita nak cari time kat situ, kita boleh pakai formula, iaitu V equals to S over T. And this time kita nak cari T. So T equals to S over V. So we can find the time 1, iaitu 150 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 25 second. Right. And then from 150 meter to 300 meter, dia telah berlari dengan pecutan 5 meter per second. So di sini pun kita boleh cari masa yang diambil. Menggunakan formula yang sama, kita dapat 30. So the total time taken adalah 25 tambah 30, kita dapat 55 second. Okay, itu baru masa. Okay, kita kena cari average velocity. So we just need to substitute T total di sini. S total adalah total jarak yang telah dilalui dia. So kita dapatlah 5.45 meter per second. Okay, right now we go to number 4. A particle moves along a straight line
its position varies with time. So, dia punya jarak tu varies, berbeza mengikut masa. Dan diberi dengan expression S equals to 4T plus 2T squared. So, di sini awak diberikan equation untuk displacement. Okay, number A, determine the displacement during the time interval 0 to 1 second. So, dia suruh awak cari jarak yang telah dilalui ketika jangka masa kosong sehingga 1 second. Okay, so ni apa awak kena buat adalah, we just need to substitute nilai kosong pada equation, so you will get 0, and then nilai 1 pada equation akan dapat 6 meter. Okay, so kita punya jarak perjalanan dia adalah S is equals to 6 minus 0, so kita dapat 6 meter. Right, so ni awak kena tunjuklah jalan kerja dia. Yang ni ketika awak substitute, ini belum lagi jawapan akhir lah. Jawapan akhir dia bila awak tunjuk 6 tolak kosong sama dengan 6 meter. Then we go to B. B is to determine the average velocity during the time interval T kosong sama dengan 2T1. Okay, so masih samalah dia punya displacement kita dah cari tadi. Cuma kita nak average. So sekarang ni kita just use another formula di mana V sama dengan S total ataupun S2 minus S1 over dengan time taken. Okay, so 6 bagi 1 dapat 6 juga. Okay, then we go to C. Determine the instantaneous velocity at T equals to 2.5 second. So dia beri masa 2.5 second, dia tanya velocity. Okay, ingat bila dia tanya instantaneous pada satu masa, jadi kita kena differentiate. Okay, so V is equals to ds over dt equals to D. Ni equation untuk S and then over dt. So bila kita differentiate, T ni akan hilang, 2 akan darab ke depan. Okay, akan jadi 4T. So bila kita dah ada equation ni, kita kena ganti masuk masa yang diberi. So kita akan dapat jawapan dia adalah 14 meter per second. Right, next number 5. Lina drives a car that goes from 0 to 18 meter per second in 10 seconds. Calculate the average acceleration of her car. So kita kena kira average acceleration. Okay, di mana kita tengok formula sebelum ni adalah V final tolak V initial over T final tolak T initial. So just substitute the value, we will get the answer 1.8 meter per second squared. Right, then we go to number 6. Okay, so kita ada S against T graph. Okay, the motion of an object in a straight line is shown in the graph above. Determine the total distance moved dengan displacement. Okay, so di sini kita kena aware with the difference between distance dengan displacement. Distance dia tidak melibatkan direction, so ditambah semua, dia tak ada nilai negatif. But then displacement kita ada nilai negatif. So the total distance travel adalah daripada, okay, kalau awak tengok daripada 0 sampai 4 second, dia telah melalui jarak sebanyak 40 meter. Kemudian dia mendatar, maksudnya dia tidak bergerak lah, dia dah tak tambah ataupun dia tak kurangkan dia punya jarak dia daripada initial point. Okay, and then daripada 8 ke 10 second, dia telah daripada 40 jadi 0. Maksudnya total distance dia pergi 40, balik pun 40. So total distance adalah 80 meter. Tapi in terms of displacement, dia pergi 40, dia patah balik negatif 40. So dapat 0. Okay, right, next number 7, the one that you have to include with your audio recording. Okay, calculate the distance and displacement traveled by the particle in the interval T equals to 0 and T equals to 6 second. Ini sama juga perkataan distance dan juga displacement. Okay, kalau distance, okay, sekarang ni kita tengok dulu. Kita ada graph V against T. Okay, so kalau soalan suruh cari displacement ataupun distance, dia akan jadi gradient ataupun area under the graph. Yes, dia akan jadi area under the graph. Kalau kita kira kecerunan untuk VT, itu adalah acceleration. Okay, sekarang ni kita fokus on finding the area under the graph. Okay, untuk area A ni,
bentuk dia adalah segitiga. So, kita pakai formula segitiga. Half times 3 times 10. So, kita dapat 15 meter. And then, untuk B pula, kita ada area triangle juga. So, kita pakai half times 1 times 10. So, kita dapat 5 meter. Okay. And then, area C adalah square ataupun rectangle. So, kita darab, kita akan dapat 20 meter. Okay. To find the distance, kita akan tambah semua nilai sebab kita nak total jumlah perjalanan dia. But then, displacement adalah jarak di antara initial dan final sahaja. So, dia pergi 15. Okay. Kemudian, bila awak nampak area negatif di bawah ni dia adalah nilai negatif lah. Sebab kalau kita darab dengan negatif 10, half darab dengan 1 darab negatif 10 akan jadi negatif 5. Okay, sebab tu nilai di sini kita masukkan negatif 5. Because in displacement, dia melibatkan direction. And then plus 20, we get the answer. Okay, alright. For number 8, so you are given a graph for x against t. So, kita ada graph s against t di mana gradient dia adalah velocity. Right, so figure shows the motion of a car travels along straight line. How far does the car move between 3 seconds and t8 second? Okay, so dia suruh awak bagi tahu jarak yang telah dilalui daripada masa 3 second ke 8 second. So, kita tengok pada 3 second, dia berada pada 6 meter. Okay, kemudian pada 8 second dia berada pada 0 meter. Jadi, jarak yang dilalui adalah 6 tolak 0 equals to 6 meter. Okay, pastikan jawapan akhir awak ada unit. Okay. Sebab kalau tak ada unit dan unit salah, tak ada markah lah untuk bahagian tersebut. Right, so number 2. What is the average velocity for the interval 0 to 4 second? Okay, kalau kita tengok sini. Sini adalah 0, sini adalah 4 second. Dia tanya velocity. Okay, so velocity sama dengan S2 minus S1 over dengan time taken. So, time taken yang diberi adalah 4. S2 adalah bila awak baca di sini dia adalah 6. And then pada sini adalah 0. So, 6 over 4. Okay, so the answer is 1.5 meter per second. Okay, number 3, what is the average velocity from 0 to 5 seconds? So, this one is same with number 2, tapi cuma masa je lah yang telah berubah. Okay, which is ditanya velocity daripada 0 ke 5 second. So, we use the same formula, S2 minus S1 divided by the time taken. Di mana at 5 second, nilai dia adalah 6. And then, pada 0, nilai dia adalah 0 lah. Okay, the time taken berbeza, dia adalah 5. Okay, so jawapannya adalah 1.2 meter per second. Right, the next question. Okay, ini soalan paling ramai orang tanya. What is the instantaneous velocity at t equals to 2 second? Okay, so saya pernah sebut kalau ada instantaneous, we have to differentiate. But the problem is, for this question, kita diberikan graph, bukan equation. So, tak ada equation untuk kita differentiate. But then, we need to know what is the velocity at t equals to 2 second. Okay, so now we focus on 2 second. At 2 second, dia berada di titik sini. Okay, and kita perasan, titik ni dia ada satu garis lurus. Okay, meaning if we find the gradient at any point on that line, dia akan bagi nilai V yang sama. So, we can determine the instantaneous velocity at t equals to 2 second. Kita kira sajalah gradient di garis merah tersebut. So, kita akan dapat 6 minus 4 over 3 minus 1, kita akan dapat 1 meter per second. So, this one nilai dia ambil 6 tolak so, ni nilai dia ambil 6
tolak 4 bahagi dengan 3 tolak 1. Okay, then we go to V. What is the acceleration for the interval from 0 to 4 second? Okay, so the formula adalah V final minus V initial over delta T. Okay, so kita fokus pada 0 sehingga 4 second. So 0 sehingga 4 second. So tadi kita dah kira dah, the average velocity adalah 1.5 meter per second. Ini untuk 0 sehingga 4 second. But then the last question dia tanya acceleration pada jangka masa yang sama. So we just take the value, then divided by 4 second, we get 0.38 meter per second squared. Right, then we go to number 9, the speed time graph below represents the motion of object X. Okay, what is the acceleration at A and B? Okay, so the question surah awak kira secara asing lah. Apa nilai acceleration dekat A dan apa nilai acceleration dekat C? Okay, so macam mana kita nak kira acceleration? Now we have V against T graph. Okay, kalau V against T, so area under the graph adalah displacement. Okay, but then kalau kita kira gradient, gradient adalah acceleration. So now the question is asking for the acceleration. Jadi kita kena kira dia punya gradient, in which if we look at gradient for A ni, dia adalah mendatar. So nilai V dia akan samalah. Jadi dia akan di 6 tolak 6 kosong. Bahagilah dengan berapa pun masa dia, the answer will get 0. Okay, and then at B, kalau kita tengok B ni dia ada kecerunan. So kita kena ambil nilai yang betul lah. So 12 tolak dengan 6 bahagi dengan 30 tolak 20. Okay, so we get the answer 0.6 meter per second squared. Unit jangan lupa letak. Tak letak unit, salah. What is the distance travelled from 20 to 30 second? Okay, so this is 20, this is 30 second. So to get the distance travelled, the total distance travelled, kita kena kira area under the graph, in which this is the area for trapezium. So kita kira je lah area of trapezium, we will get 90 meter. Okay, next, what is the similarity and difference in motion at B and at C? Apa persamaan dan perbezaan motion pada bahagian B dan juga C? Okay, kalau tengok bahagian B, ini adalah V against time graph kan? Kita pernah tengok kalau V against time graph, dia naik ke atas tu maksudnya kita ada acceleration. So ni kalau kita kira gradient, dia ada acceleration. Okay, sekarang kita tengok bahagian C. C pun dia ada kecerunan, meaning we can find the gradient for this one also. Okay, kita akan dapat gradient. Okay, similarity dia, kedua-dua ada positive acceleration. Okay, perbezaan dia adalah satu lebih kecerunan lebih tinggi, satu lagi kurang tinggi. So, yang mana satu kecerunan lebih tinggi? Iaitu B. So, maksudnya adalah difference dia, acceleration of B is greater than acceleration of C. Okay, then we move on to the last one. Okay, number 10. Here you are given the graph for V against T. Okay, kita ingat balik kalau V against T, area under the graph dia adalah distance ataupun displacement. Gradient dia adalah acceleration. Okay. So, tengok soalan yang pertama. Determine the displacement undergone by the car. So, dia tanya pasal displacement. Kemudian nombor 2, dia tanya the distance undergone by the car. Okay, soalan ni macam soalan tadi di mana kita kena kira area untuk setiap satu bahagian. And then kalau untuk distance, sebabkan distance adalah skala kuantiti, it doesn't involve any direction, kita akan tambah semua. Okay, but then
For displacement, area bawah ni kita akan dapat negatif. So, in our calculation later on, area yang bawah tu kita kena letak simbol negatif. So, you will get the answer. Okay. Tunjuklah calculation awak, jangan tulis macam ni. You have to write in full pengiraan awak. Okay, so because that's where you're going to get your marks. Right, so the last one, ni ramai orang tanya. Sketch a graph of acceleration A against time graph. Okay. Okay, so sebabkan kalau untuk V against T graph, gradient dia adalah kita punya acceleration. So, kena kira lah. Gradient T bahagian sini. Kemudian gradient di bahagian sini. Bahagian sini. Kemudian bahagian sini. Dan semualah awak kena cari dia punya gradient. Dan nilai gradient dia berbeza-beza. So, when you draw the graph, make sure nampak perbezaan dari segi magnitude. Janganlah awak buat 20 ni sama tinggi dengan 4. Okay, so itu adalah salah. Okay, if you get the pattern bentuk graph ni betul, okay, so 1 mark. But then value tu kena labelkan lah. It's either awak tarik nilai-nilai tu pergi ke y-axis. Ataupun awak label macam yang saya tunjuk dalam screen sekarang ni. Okay. So, if you have any more question, awak boleh PM saya. Okay, so that's all. Thank you.